सहिली कष्ट भीषण अथय हेउछि मोहर प्राण हे भक्त से घर बुद्धि दिया बताइना कबीर इंद्रजीत दौछि मते दुख माया जुधरे नेउछि रथे भक्त से घर कि परि बसहारा इंद्रजित समक्षति नहाति के ही जगति जसकी डर जंतुपति है भक्त से घर भीति मने सचिपति विभीषण इंद्रजित कुमारी बाबाई कि उपाय अछि कुह विभीषण कुह प्रभु इंद्रजित को मारिबार उपाय अछि कि उपाय अछि विभीषण बहुत कठिन ताहा शीघ्र मो आगे कर तुम प्रकाश हाँ हाँ कर तुम प्रकाश मन दे सुन तेबे सुन प्रभु रघुवीर जोधारा
বুঝ এই সনা কিয়ে তেজা করিথিব শয়ন ভোজন মই ধুন আহে মই ধুন হে পুଣି দীর্ঘ 12 বর্ষ জাণ সীতানে বাগজ মোর হইলা বিফল সীতানে বাগজ মোর হইলা বিফল শুনু শুনু পাদ তଳୁ মাটি খসি গলা অন্ধকার আহে অন্ধকার হে দেখা যায় নেত্র কুমোর ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇନାହିଁ ବୃଥା ଭାଇ ମୁଁ ହିଁ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଶୟନ ଭୋଜନ କରି ରହିଅଛି ଉଜାଗର ମୋତେ ଭାଇ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ବିନାଶ କରିବି ବୀର ଜୟ ବୀର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହଁ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁ ସତ କହୁଛୁ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ସତେ କଣ 12 ବର୍ଷ କାଳ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ନ ଶୋଇ ତୁ ଜଗି ବସିଥିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆହାରେ ଆହାରେ ମୋ ବୀର ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କି ଶୁଣା ଇଲୁ ମୋ କର୍ଣ୍ଣେ আহারে ମୋ ବୀର ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କି ଶୁଣା ଇଲୁ ମୋ କର୍ଣ୍ଣେ ବାରବ ସନିଦ୍ରା ଭୋଜନ ଛାଡ଼ିଲୁ କିପରି ରହିଲୁ ବର୍ଣ୍ଣେ ମୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲୁ ପିତା ମାତା ପତି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ଛାଡ଼ିଲୁ ପିତା ମାତା ପତ୍ନୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ଅନେକ ଯାତନା ସହିଲୁ ରେ ଭାଇ ଭାବି ଯା ତ ହୁଏ ଖପର ହେଲିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭିକ ଜାଣି ନ ପାରିଲି ଏତେ ଖପର ହେଲିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭିକ ଜାଣି ନ ପାରିଲି
ଲଙ୍କ ଲଙ୍କିତ ହେଲି। କରୁଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା এইবারে সমর ক্ষেত্রକୁ ଆସିଲେ ବୀରଞ୍ଜିତ ତୀର ମନ ଶରୀରତା କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଛୁଟାଇବି ଶ୍ରେଣୀତ ନଦୀରେ। ହଁ ହଁ ଶ୍ରେଣୀତ ନଦୀ। ତେବେ ଚାଲ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିବା ଆମେ କୁଟୀର ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲ। জয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্র জয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্র জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় সীতা।